जों सेगैनो माना हारनाय आबोनि बिसिङाव ताइबो गोबांना बरक रक फायनो हामिया कमेन्ट खालाय दङ डेभिड मुरा सिं नाकि एमएलए टिकेट नि बागै एमडीसी टिकेट नि बागै बिनि अ डिसिजन हारुङै देशन बरक खातार फाइनालि प्रब्लेम कस्ट आबोनो मा बुजिनाय आबोनि बागै जों एक नम्बर तो आं थांनाय डेभिड मुरा बनो मावान सकनाय नेरावनो कायसा ओ हानि बसानो कायसा तिनि आं कक साना मुसुगो नेराव जत काहाके खाना बायदि कगनो ओ हानो ओ भारत बर्षनो kahai tongpai dolok khakhayo kaham tongpai na lamso ko hai tini ni te kaisa katal video inge dolok tongpai la obnan saima lainai je wansa khoroksa wansa mane muslim nok saima na thuluksa bo kaisa kobi koksa khaisi je chini borok no si chungsi bangladesh ni phai nei sajau tongkha pu je haini bo sai tongkha bo kaisa video bu phunujak tong dolok bo kaisa kobi koksa ka wansa tam sai jokhanai double dolok jungsi je bairen phamin bangladesh phamin pu wansa I jaga tongmani tau tuna asung ma ka sung sajagoi tongkha o muslim khoroksa je amarpur ni tam saka dolok khnai nai di bangui o hani busani bangui thangnai boni ni bangui ya ani bangui ya jotoni bangui pedal yatra kok to sadanai kabang ma tong jong bono sai mau bahai ke tabong le bo dilli hai ke thanga nango bahai ke plane tong train tong kabang ma thangmani lama tong boni bising te region tong bono ma wan sognai नेरावनो कायसा ओ हानि बसानो कायसा तिनि आं कक साना मुसुगो नेराव जत काहाके खाना बायदि कगनो ओ हानो ओ भारत बर्षनो 1200 থেকে 1500 বছর চিনি মুসলিম শাসন খাইজা যত সিউ হাপা তিনি ও হাও ও হা জাগাও ও দেশ চুংসি সংখ্যালঘু जोंनो সুযোগ সুবিধা রইয়া ওয়ানসক নাইগ্রা দেখিসা ওয়ানসক দি ভবিষ্যৎ না ওয়ানসক দি निजिन लुकरनो निजिनि बर'नो निजिनि बुखुंबारानो हायखे सुमानाय गोबां मा कमेन्ट बसि बुइनो फोरोंमानि सि तमा हायखे पदे पद साइ दङ ओ बरं नां साना मुसुगु बाक्सा दालाल तंबायो ओ हा बुसानियो ओ हाओ जे हायखे तंनाय এই 10 বছর পরে 20 বছর পরে ওয়ান সক নাইদি কাইसा ভিডিও आं एड खाइरनां तलाव ओ हा तिरपुरा बिसिङो आगे तिप्रासा करैफो उपजाति जनजाति करैफो 10% 0.6% 5% দङ কারা প্রকৃত অনুপ্রবেশকারী ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে অনুপ্রবেশকারী হচ্ছে উপজাতিরা আমরা যদি ত্রিপুরার যে সেন্সাসের ইতিহাস ত্রিপুরা মার্চ করে ভারতের সঙ্গে 49 সালে 15 অক্টোবর 51 সালে প্রথম লোক গণনা হয় 51 সাল থেকে 2011 পর্যন্ত হিসাবটা আমাদের কাছে আছে তারপরে কোনো সেন্সাস হয়নি এইখানে যে লোক সংখ্যার হিসাব আমরা দেখেছি যে ত্রিপুরাতে বাঙালি জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার এই 40 বছরে 51 থেকে 2011 দেখা গেছে 460.87% বৃদ্ধি হয়েছে বাঙালি জনসংখ্যা আর এই জায়গাতে উপজাতি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে 507.56% তাহলে কি দাঁড়ালো এখানে মধ্যে অনেক বেশি প্রায় ওয়ান সাতং দেয়াংনি অনসে ফাইবারো দেয়াংনি অনসে ফাইবা 184 জন রাজা সভাবা রাজালে সভা ও 100 বড় কমানি বিসিङ রাজা মানে 100% যদি 80% 6% ওয়ানজি সরি তিপ্রাসা তং আনি কক অ্যাকর্ডিং টু বনি অমনিতা 6% যদি তিপ্রাসা তংখাংকে 183 জন রাজা বিয়াংনি ফাইব 183 জন রাজা ও ত্রিপুরাও শাসন খাইনাই বড়লে বিয়াংনি ফাইবা আনি কক খেবনো বিয়াংনি ফাইবা मुको वान सारो दे मनो राजा न तिप्रासानो मासानो हाइके तोय फाइबनो दे राजा खाइना हाइके चंग हाइके देखाय ताबक नि दिनो उ हानि बुसा नेता कतरंग माया सबां माबा ने जुदि उमाखे मासा मुसा अंगु उ रां चानाय ब हाइके दफानो चुबानाय दफानो उन्नति खाइना दफानो म खाइना हिउनै जागा सगै रां चावै निजिनि कुड बैलेंस बैंक बैलेंस निजिनि अट्टालिका नक तांगु बो साबुतैनो हाइ रां काबांमा अमेरिका रो लंडन रो next update rong kha dolok je tabuk je thangui tanai je Delhi pedal yatra thangui tanai rok chini David Mura singa kon borok tabuk sogoi kya je Assam dora sogoi kya te Assam borok nom korom ke thaske no pora lamsaka dolok nai nai di tamsaka agotolan khainai rok no lamsogo jotono chini kaham lamni bagino chintaro lamsogo sabno lamso je khainai David Mura sing ba joto boni bodol
tam bagi lamsok mana norok ki oro national highway bising lamsok মানে যে যিনি যতনি যে নর্থ ইস্ট নি যে সমস্যা প্রবলেম আপনি বাগুই যে আপনার সঙ্গে যে আন্দোলন খালাম আপনার জং আপনার খা যিনিবো খোনাং খা খা যে আগরতলা টু দিল্লি খা কাহাম নি যাজাবো bo ki bo jaga thangman bagi tini rogana di oi jaga agortola tini chore bar kero আগরতলা তো দিল্লি tamo dimang bo isuno sini ini paharni mo joto notice ni utong kini Tripura ni aboni demand ni bagoi BJP sarkar asuk din engka bro huiton man ni siga aboni bagoi bo nayo aboni bagoi chung khunchuro chung nadi ani himi thango narokle busuk jarate bo bai logai rene chung বর্তমানে chung যতটুক তিনি নটিস পর্যন্ত মানে আসাম পর্যন্ত chung দিনাই গুৱাহাটী পাটলাই নি যতটুক chung ক্যাপাসিটি তমসাত chung দিনাই বনা সাত ক্লেম narok je asam haste ni family tini ভাই তম আবক যেখানে চুং আরো টংনানি জায়গা খাইও আরো যতন তিনি আরো চাইব ফাইনাই দং নরকলাই বনার লগিরে হিমি থানা দা চুং লগে হিমি ফাইথাংনাই মানে আবনি বাগুছি চুং ফাইবলে narok sini mong ki sare sare ha sini mong nang ni bo mu বুমুং নিনি বুমুংকা আনি অজয় বর্মন দীনেশ দেব বর্মা komol tipani আনি রেনু ত্রিপুরা chanantu deborma sat narok omah kene tini David Morasina lamsolai আবনি চুং ত্রিপুরা মো ও ফাইব narok Next update dong kha dolog je buri khoroksa class 11 por na Priya Deborma bo school thangnai thangmani tawphon ongui ta kha tawphano ekdin duidin kai ta no sok pa yak khu hain bagban bu ha beleken dukhan ga tam saka khana wanya di Serai ka kama ka kin podi kama ke sagari ani serai kama mani tinbe kojini ka tini bai duidin tongo miya school thana hai thamani noita sa noita ko nok ni nokar mani ga bo school thangya abo to ang saimalia ko tini sa garo tamun no sa pa ko abun bagai belanya wana cinta angka besar buri tamun kang ya abo to saimalia biang thanga biang to abo to ang saimalia belanya samun no kore onek kosto ang jak tabo ngini serai ka bo school pori tong ani serai jompujala gal school pori tong class 11 no class 11 na mung tom ni serai mung bini bung hungkai Priya Deborma umur busron kana 17 বছর ngana kun thana ro kuno affair dekhlaya sine থানা এফআইআর দেখা কিয়া মতেই তাবো তিনি ফঙ্গ 11টা থাঙ্গি এফআইআর খাই রেখা nga taw lu kro nang tom sanamo joni serai ba goi omahai লুকুরংনা বেলাইনো মা কবগ খাবাই খবাইনো যে যারা নুংনাই বা নুগুই তংনাই রক আনি সেরাইনো আনি বসানো বননু খাকে মানে আনো কিসা সাহা যাবাই দি কিসা মায়া দয়াকলাই আং হাস্তেনি লুকুরংনো ইয়াতে ইয়াগ্রমি মা কয় যাব বখা বেলাইনো দুখ নাংজা তাবো ফোন নাম্বার দেই রবানো ফোন নাম্বারও কিসা কন্টাক্ট খাইবে দি ngini serai ka khorbusu tongi om do kra ani serai rok katham bata okra tongo tai kesar borengke kajak o tabo miya usul thana ke bokhe posu kapar Next update dong kha dolog je Delhi sab thangnai ubnu toini pura announce khai rekha je asuk te nok to nugoi ma khana borok kongma thangmani but ajagan bisingoi koi gena borok se Delhi o thangnai inge obon bagoi no je announce khai rekha sab Delhi o thangnai dolog khnai ni sab thangnai ang bagay tayo ko kawan saya ang tabok mon sanay doktor na karsano bad bagi kew khaina mo sanay ko call khainai অন্যভাবে ট্রেন বা মোবাইল ফাইলে যোগাযোগ খাইনে কিন্তু আপাতত তিনি অ্যাকোমোডেশন করে খাতার খাইনে করলেন কষ্ট আমার মা বুঝি নাই আমার বাগে जों এক নাম্বার তো আং থাंनाय ডেভিড মুরাসি মনে পড়ে তিনি এক্সসিএম বুদ্ধ দেববর্মা পরম গোনাं তিনি মোস্ট সিনিয়র বো थांनाय মনে পড়ে रविन्द्र जमातिया थांनाय मने परे स्वर्ण कुमार त्रिपुरा थांनाय किसा फाइदे जतो न yang जतो लाइक बता फाइदे
প্রশান্ত রিয়াং প্রশান্ত রিয়াং থাকনাই বনি পরে দিলকু ত্রিপুরা থাকনাই বনি পরে দিলকুরাই ত্রিপুরা বনি পরে থাকনাই জগদীশ জমাতিয়া বনি পরে রাকেশ রুপিনি যত কমিউনিটির মোটামুটি जों खबजा घर जों एक्टिभ रासा बने परे कंकन मुरा सिंह बने परे फाइदे बसकांग बने परे सालकतां देबरमा बने फाइदे बने परे सूरज देबरमा बियांग सूरज तो सूरज बियांग थाका सामा देबरमा तो রেখা গাকে ঠিক বাদ বাকি যদি কিরঙ্গাকে ওলো ফোনनि মাধ্যমে যোগাযোগ খাইয়ে ওলো বড় ফাইনাই গাকে আপাতত जों गोसो थांलायनाय মনে করে বাদ বাকি অলরেডি আসামাव হাবকা কয়েকজন থেকে দङ जोंनि एमडिसि बरम गोनां एमडिसि सदागर कलेज अलरेडि आसामाव हाबैखा चामुर एरेन्ज खालामना बागै मेथाइ बाद बाकी तीन आसाम ने ताफुल प्रमोशन नामदा सुनाम बरक सो संता थांलायनाय नरको गेट जरा सुना नायरो फैलो हरै मानो ओमफ्राय next update dong ka omahainu dolog je Mary Deborma bob omon thaka joto borono je obo khaipai ji pre khaipai ji obon bagoi David Mura Singh bagoi muntai khurumpai ji tang hinba David Mura Singh ba kham keno Delhi o thangi phaima to tini bai 7 din bo kai thakani bo omo bo sauta dolog kam saka dolog khnaina ji kaham ke যতন কোনো পাল পাল লাগে দলে মলে লগেরে লাগে টংলাইও আপনি বিশৃঙ্গ সবাইজা যিনি আরো ডিএলিসিনি চেয়ারম্যান যিনি জগদীশ দেববর্মা স্যার তাই যিনি ইএম যিনি কমল কলই স্যার তাই যিনি মিনিস্টার বিশ্বকেতু স্যার সবাইজা তাই বিভিন্ন এমডিসি তাই এমএলএ স্ট্রক বাংলা সবাইজা Tripura haste jorate chung hom dodom laino par lainane naidemo kiaba Tripura haste laimani yagulo ini kisa problem nukjak nai tongnani chanani thunani bebang problem nai haifano asamni borok already borok chuno oro receive khainani bagai sapai jata borokna paiflaya hambai ama hai khlaino jaga nini borung nini kasharing nini tai kumun gafarok asamni je ini north east je khapjak mani asam haste jorate jong motamuti help manai thanai aboni yagulo se jong kisa problem lainai tai amalo kaisa katar mong amalo kaisa koimong lukurami thani illegal immigrant tai Tiprasha accord ni bagai no jini David Mura Singh thangoi tongo Delhi o Swarashtra Mantri ni aro direct India government by kok salainani bagai memorandum bo yakharjaknai ajagao aboni bagai kaham kurung thangani bagai tini illegal immigrant ni pushback khainani bagai Tripura hasteo kuno karjo kori yangoi tongmarokno aborokno implement khainani thong joto hasteo nongoi tongkhai Assam ha rokobo already illegal immigrant nai sai pushback khlai tongmani chung nugui mano কিন্তু বাচিনি Tripura hasteo khaijagya abono bukha nangjagoi bukha dukho nangoi no tini bini or decision tini 7 days 7 din choli oi tongo aguli nenjini thaimani tabo lainai tini thangmani yagulo thaino hai Tiprasha Accord 2024 March ni 2 tarikh je accord sign mani abo bo implement khaijagya aboni bagino tini jini 18 mas 19 mas kawai tongkha kiaba kuno implement koroi kiaba India government by jini je Tripura hasteni je agreement mani accord signing mani abo khapcha khlai to implement ya jora nangnai khaifano jongkai soi mandia 18 19 mas mani bagino babakor jong abo jasa khlaifano adai ma khlainai jong chini man thaino jong sanmani thangkai jono kebo bukhubo tuboi chadi ni rifaigala jong segoino mana harnai aboni bisingo taibo gabangna borok rok thaino hamia comment khlai tongo David Mura Singh naki MLA ticket ni bagoi MDC ticket ni bagoi tini o decision na haroknai kiaba abo totally wrong bo kunu aro ticket ni bagoi bo tini ar samung bini khlaiya